आज हेल्थाचे डिमांड्स आसले सो एश्युरन्सीस मेळ्ळा कितें आसलें? एश्युरन्सीस चर्चा करतले ते एकूच एश्युरन्स मेळ्ळा म्हणजे ती चर्चा जातली नंबर 2 आणि नंबर 1ची आनी कांयच एश्युरन्स आमकां कॉन्क्रीट कांय ना ताणें म्हणल्यार चर्चा करता सगळ्यांचे ताणें एक्सेप्ट केला तो आमचे खंयचेच डिमांड रॉंग म्हणून म्हणना पूण एकूच म्हणटा तो की आपूण चर्चा करतलो आतां चर्चेचेर सगळे गेल्या आनी मेजॉरिटी आहा म्हणटकीर चर्चा इज द आन्सर दॅट यू हॅव टू टेक डोज दॅट यू हॅव टू टेक एंड गो होम एंड स्लीप. फातोर्डाक लागून कितें मागलेलें? फातोर्डाक आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताका सांगलें हांवें तुमी तांकां न्याय दिना त्या हॉस्पिटलाक तुमी तें हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल दवरला म्हाका कोर्टान तुमी धाडलो आनी आतां एटलिस्ट तूं मडगांवचो जावूय म्हणून तरी तें फातोर्डा तें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कितें लक्ष दी पण ताजें बजेट प्रोक्युरमेंट बजेट देंवयल्लें CM म्हणटा कितें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर PWD करतले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दॅट हियर दी स्पेसिफीक इशू वॉज अबाउट प्रोक्युरमेंट आनी देंवयल्लें बजेट देंवयल्लें सो एश्युरन्सीस आर नॉट मच बट ही accepts the sentiment behind our demand. Yes, he accepts the sentiment behind our demand. सर आज तुमचे डिमांड्स आशिल्ले सर? डिमांड हेल्थ मिनिस्टर तो विजय म्हजो बरो मित्र पण तो विरोधी पक्ष आसलो म्हणून हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तशें पळोवंक शकना गोंयची जनतेची सेवा करपाक म्हणून हांवें सांगलें एसेंब्लीन तेजे सेंटिमेंट प्रत्येक मेंबराचे सेंटिमेंट कितें आहा ते आमची जबाबदारी आहा सरकाराची ते पूर्ण करपाक केल्या तुमी फक्त चर्चाच करता ते तुजे विश्वनाथ नेने ते चाय पे चर्चा सगळी टिका ते तुका आवडटा आमचे काय ना आमी बरे मित्र ते सांगले ते सारके आहा सर पण आमदारांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक लागून मागले सर? करूंक जाय न्ही तेणी सांगला न्ही ते सारकें सांगलां ते करपाक जाय आमची जबाबदारी आहा. So any specific the MLAs have asked for? Yeah, no, like ambulances and cardiac and whatever, every MLA sentiment, just because he's in the opposition or I am in the ruling, it cannot be taken. Politics dynamics always changes, but it's our responsibility that we deliver. That's why I said we'll sit with the Chief Minister, we'll come out with a comprehensive plan. In the next 2-3 months, we have to know exactly what we are going to implement in the next 6 months, so that before the next elections, we are able to complete it and take it forward. Otherwise, it's not going to work. तुम्ही IPHB चे name change but हे सांगले माझे सांगते. It is outdated. You cannot. It is a stigma. So we need to have. It will be called the Institute of Neuroscience. Health primary health center अंचेर खूब उलयले तुम्ही various constituencies. आमी करू शकता जे करपाक जाय comprehensive आमी